A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina min kulli 'asirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngelindung isun ing Allah saking setan kang den ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Mimiti isun kelawan nyebut asmane Allah kang murah ing dalam dunia akhirat tur kang asih ing dalam akhirat mulus. Wa amma man'ut tawassuli mutlaqan fala wajha lahu ma'a subutihi fil ahadisis sahihati wa sudurihi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa salafil ummati wa kholafiha. Wa amma man'ut tawassuli lan anapun utawi nyegah tawassul mutlaqon kelawan mutlak fala wajha iku mangka ora ana wajah atau iku mangka ora ana dedalan iku kang maujud. Fala wajha iku mangka ora ana dedalan iku kang maujud lahu kedue man'u ma'a subutihi serta tetepe tawassul fil ahadisis sahihati ing dalem sakehe hadis kang sahih wa sudurihi lan metune tawassul minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lan sakehe sahabate kanjeng nabi wasalafil ummati lan bengen-bengene umat. Wasalafil ummati arane idofat bi makna min. Wasalafil ummati lan ulama bengen-bengene saking umat. Idofat min. Wa kholafiha lan ulama kholafe umat. Wa amma man'ut tawassuli adapun mencegah tawassul mutlakon dengan mutlak. Arti daripada mutlakon ialah baik tawassul kepada nabi, baik tawassul kepada sahabat, baik tawassul kepada ulama. Mencegah tawassul tersebut fala wajhalahu tidak ada jalan untuk mencegahnya. Karena apa? Ketetapan tawassul itu ialah ada ketetapannya di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa sudurihi minan nabi. Dan keluar tawassul tersebut ialah keluarnya dari nabi sendiri. Karena nabi pernah bertawassul yang sudah lewat. Idza kharaja ila sholat Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Itu tawassul nabi. Terus tawassul ialah wa ashabih.
Para sahabat Nabi pun bertawassul. Wasalafil umat, ulama-ulama terdahulu bertawassul. Wa kholafiha, ulama-ulama kholaf pun bertawassul. Jadi yang namanya mencegah tawassul, mutlak mencegah tawassul, ialah tidak ada jalan. Karena yang namanya tawassul ketetapannya ada di dalam hadis-hadis sahih, dan keluar tawassul tersebut dari Nabi sendiri dan dari para sahabat dan dari ulama salaf dan ulama kholaf. Terus kenapa sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa tawassul itu ialah sesat, tawassul itu haram, tawassul itu kafir, tawassul itu musyrik? Fahaula ilmunkiruna litawassuli almani'una minhum may yaj'aluhu muharraman wa minhum may yaj'aluhu kufran wa isyrakan wa kullu dzalika batilun. Fahaulai mangke utawi ikilah wong-wong al-mungkiruna kang ingkar kabeh litawassuli kedue tawassul, al-mani'una kang nyegah kabeh minhu saking tawassul, minhum iku setengah saking mungkirun, mayyaj'aluhu utawi wong kang ngedadekaken iya si wong hu ing tawassul, muharraman ingkang den haramaken, wa minhum mayyaj'aluhu kufran lan setengah saking mungkirun, mayyaj'aluhu utawi wong kang ngedadekaken iya si wong hu ing tawassul, kufron ing kufur, wa isyrakan lan musyrik, wa kullu dzalika batilun, lan utawi saban-saban mengkono-mengkono mayyaj'aluhu batilun iku kang batal. Di sini dijelaskan fahaulail mungkirun, orang-orang yang ingkar dengan tawassul, orang-orang yang tidak percaya dengan tawassul, orang-orang yang mencegah tawassul, minhum mayyaj'aluhu muharraman, sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa tawassul itu haram. Sebagian mereka ada yang mengatakan yang namanya tawassul itu kufur. Ada yang mengatakan tawassul itu musyrik. Wa kullu dzalika batilun. Ialah mereka adalah batil, orang-orang yang batil. Jadi orang yang mencegah tawassul, yang mengatakan bahwa tawassul itu haram, yang mengatakan bahwa tawassul itu kufur, yang mengatakan bahwa tawassul itu musyrik, mereka itu ialah orang-orang batil. Karena apa dikatakan mereka orang batil? Li'annahu yu'addi ila ijtima'i mu'azzamil ummati ala dhalalatin. Li'annahu karena setuhune kullu dzalik yu'addi iku nekakaken iya kullu dzalik ila ijtima'i mu'azzamil ummati maring nerima kumpule agung-agunge umat ala dhalalatin ing atase sesat. Jadi orang yang mencegah tawassul, orang yang mengharamkan tawassul, orang yang mengkufurkan tawassul, mereka ialah orang-orang yang batil. Karena apa mereka dikatakan batil? Li'annahu yu'addi, karena mereka ialah mendatangkan ila ijtima'i mu'azzamil ummah ala dhalalah,
Berarti orang tersebut ialah sudah mendatangkan, sudah menyesat-nyesatkan ulama-ulama besar terdahulu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ulama-ulama terdahulu. Sedangkan ulama-ulama terdahulu ialah melakukan yang namanya tawassul. Makanya kalau ada orang yang melarang tawassul, mereka lah yang melarang tersebut ialah batil. Berarti orang yang menyesatkan tawassul berarti dengan secara tidak langsung mereka sudah menyesatkan ulama-ulama terdahulu. Sedangkan ulama-ulama terdahulu ialah melakukan tawassul. Wa may yattabi' kalamas sahabati wa ulama'il ummati salafiha wa khalafiha yajidit tawassula sadiran minhum bal wa min kulli mu'minin fi awqatin kasiratin. Wa may yattabi' lan sing sapa-sapa anut ieu si wong kalamas sahabati ing omongane para sahabat wa ulama'il ummati lan ulama-ulamane umat salafiha tegese ulama salafe umat wa khalafiha lan ulama khalafe umat yajid mangka nemu ia si wong at-tawassula ing tawassul sadiron ingkang metu minhum saking sahabat wa ulama'il ummah. Di sini dijelaskan wa may yattabi' kalamas sahabah, siapapun orang yang mengikuti kalam sahabat, siapapun orang yang mengikuti ucapan para sahabat, siapapun orang yang mengikuti ucapan ulama-ulama, baik ulama salaf, baik ulama kholaf, ya jidit tawassula niscaya pasti akan menemukan tawassul yang keluar dari kalam-kalam orang tersebut. Pasti. Kalau kita mengikuti para sahabat, pasti para sahabat memerintahkan untuk tawassul. Terus kalau kita mengikuti para ulama, ulama pun mengajarkan kita untuk bertawassul. Pasti yajidit tawassula sadiran minhum. Pasti kita akan menemukan bahwa tawassul, perintah tawassul ya dari para sahabat dan para ulama ummah. Bal ya. Bahkan wa min kulli mu'minin ya. Dari setiap orang mukmin fi awqatin kasiratin ya. Di beberapa waktu yang banyak. Bahkan tawassul setiap orang mukmin pasti keluar yang namanya tawassul. Karena yang namanya tawassul itu ialah ketetapannya ada di hadis Nabi yang sahih dan keluarnya dari mulut Nabi sendiri bahwa Nabi Muhammad pernah bertawassul, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Dan Allah Ta'ala pun memerintahkan yang namanya tawassul di dalam surat Maidah ayat 35 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah dan carilah jalan kepadanya ya, sebagai wasilah. Jadi jalan untuk mencapai Allah dengan kita berwasilah, bertawassul. Jadi yang namanya tawassul, tawassul itu ialah
Kalau kita mengikuti kalam ulama, kalam sahabat, baik ulama tersebut ulama salaf, ulama khalaf, ya, pasti kita menemukan perintah-perintah tawassul yang keluar daripada mulut-mulut orang tersebut. Wajtima'u aksaril ummati ala muharramin au kufrin la yajuzu. Wajtima'u lan utawi nerima kumpul akeh-akehe umat ala muharramin ing atase kang haramaken au kufrin atawa kang ngufuraken la yajuju iku ora wenang ia ijtima'. Di sini dikatakan wajtima'u aksaril ummah, berkumpul dengan mereka-mereka yang mengharamkan tawassul, berkumpul dengan mereka-mereka yang mengkufurkan tawassul, la yajuju tidak diperbolehkan. Jadi kita ini tidak diperbolehkan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mengharamkan tawassul, berkumpul dengan orang-orang yang mengkafirkan tawassul, la yajuju tidak diperbolehkan. Karena apa tidak diperbolehkan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Karena ucapan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi ing dalam hadis kang sahih, la tajtami' ummati ala dhalalatin. La tajtami' aja nerima kumpul. La tajtami' la nahi. Aja nerima kumpul ummati sapa umat isun ala dhalalatin ing atase kesesatan. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang mengharamkan tawassul. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang mengkafirkan tawassul. Karena Nabi Muhammad telah memberikan suatu hadis sahih. Apa kata Nabi Muhammad? La tajtami' ummati. Janganlah umatku berkumpul ala dhalalatin, kepada kesesatan. Karena orang yang mengharamkan tawassul, yang mengkufurkan tawassul, tadi sudah lewat bahwa orang-orang tersebut ialah orang batil, orang yang salah. Qala ba'duhum, ngandika sapa sebagian ulama, anna hadza ing setuhune ikilah hadisun mutawatirun iku hadis mutawatirun kang mutawatir. Mutawatir iku ialah kang den percaya. Jadi hadis-hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan la tajtami' ummati ala dhalalah itu ialah hadis mutawatir. Jadi kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang sesat, berkumpul dengan orang-orang yang mengharamkan tawassul, berkumpul dengan orang-orang yang mengkafirkan tawassul. Karena orang yang melarang tawassul, orang yang mengkafirkan tawassul, mereka itu ialah orang yang tergolong dalam kesesatan. Wa qala ta'ala, lan ngucap ya Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kuntum anak sira kabeh khaira ummatin iku luweh bagus-baguse umat. Ukhrijat kang den tokaken ya umat linnasi kedue manusia. Fa kaifa tajtami' kulluha au aksaruha ala dhalalatin. Fa kaifa mangka halek keprehe nerima kumpul ya umat, kulluha sekabehe umat, au aksaruha atawa akeh-akehe umat ala dhalalatin ing atase kesesatan.
Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala pun telah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum kalian ialah sebaik-baiknya umat. Fakaifa tajtami' kulluha. Maka tidak boleh yang namanya berkumpul terhadap suatu kesesatan. Wahia khairu ummatin, wahia lan iya umat, khairu ummatin iku bagus-baguse umat, ukhrijat linnasi kang den tokaken iya umat linnasi kedua manusia. Bahwa kita semua ini ialah umat Nabi Muhammad, ialah tergolong sebaik-baiknya umat. Kalau ya umat yang baik, tidak boleh kita menyesatkan sesama umat. Kalau orang yang menyesatkan sesama umat, itu adalah golongan orang-orang dhalalah, keluar daripada umat Nabi Muhammad. Falaiku biha ulail munkirina idza aradu saddad dari'ati wa man annasi minal alfadhil muhimati li ta'thiri ghairillahi ta'ala ayyaqulu falaiku mangka utawi pantese bihaula ilmu kirina kelawan ikilah wong kang ingkar kabeh idza aradu tatkala ngarepaken ia mungkirin saddad dari'ati ing nutupi zari'ah iku gawe pelantaraan saddad dari'ati ing nutupi gawe pelantaraan waman annasi lan nyegah manusia minal alfadhi saking sakehe lafad al-muhimati kang aweh salah sangke li taksiri ghairillahi ta'ala karena ngelabeti selian Allah Ta'ala ayyakulu iku yentah ngucap ia mungkirin yang bagi ayyakunat tawassulu bil adabi wabil alfazillati laisa fiha ihamun yang bagi siyogya ayyakunat tawassulu apa yentah ana apa tawassul bil adabi iku kelawan adab tata krama wabil alfadi lan kelawan sakehe lafad allati laisa fiha ihamun allati kang ora ana fiha iku tetep fiha ing dalam alfad ihamun utawi salah sangke ka'ayyaqulal mutawassilu kaya yentah ngucap sapa wong tawassul Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa bil anbiya'i qablahu wa bi ibadihi sholihina antaf ala bi kadza wa kadza la annahum yamna'una minat tawassuli wala ayyatajasaru ala takfiril muslimina al muwahhidina alladzina la takidut ta'sira illa lillahi wahdahu la syarika lahu ka'ayyaqulal mutawassilu kaya yentah ngucap sapa wong tawassul
ngucap-ngucap ing lafad Allahumma inni as'aluka. Allahumma ya Allah, inni as'aluka setuhune isun iku ngejaluk isun ka ing Tuan. Wa atawassalu lan tawassul isun ilaika maring Tuan binabiyika kelawan nabi Tuan sallallahu alaihi wasallam. Wabil anbiya'i lan kelawan sakehe para nabi qablahu sedurunge nabi. Wabi ibadihi lan kelawan kaulane Allah as-solihina kang soleh-soleh. Antaf ala bi kadza wa kadza ing yentah megaweni Tuan bi kelawan isun kadza ing anu wa kadza lan anu. La annahum ora setuhune mungkirin yamnauna iku nyegah iya mungkirin minat tawassuli saking tawassul walaan lan ora yentah nerima wani-wani iya mungkirin ala takfiril muslimina ing nerima ngafirakene wong muslim kabeh al muwahhidina kang nauhidaken kabeh alladzina tegese wong akeh la ya'taqidu kang ora nekadaken ya alladzina at-taksira ing labeti illa lillahi angin karena Allah wahdahu hale deweke wahdahu aja didokoni domir hune sebabe wahdahu iku dadi hal. Jereh ning kitab Alfiyah diomongakan wal halu in urridha lafdhan fa'takid tangkirahu maknan kawahda kajtahid. Sing aran hal iku kudu ning isim nakirah. Jadi sing kalimah apabila dijadikan hal maka kalimah tersebut harus isim nakirah. Boleh hal ke kalimah yang isim ma'rifat boleh, cuman dengan cara ditakwil. Seperti lafad wahdahu. Wahdahu ini ialah isim ma'rifat. Karena apa isim ma'rifat? Karena dimudhofkan kepada he domir. Maka wahdahu karena yang namanya isim ma'rifat terus kedudukannya menjadi hal, maka ini harus ditakwil. Takwilnya dengan munfaridan. Jadi illa lillah wahdahu ya munfaridan hale deweke. Ya. Aja hale deweke Allah. Sebabe isim ma'rifat. Ya, jadi kalau muntah jadi hal isim ma'rifat maka iku harus ditakwil. La syarika lahu, la syarika ora ana batur iku kang maujud lahu kedue Allah. Jadi orang-orang yang melarang tawassul itu terlalu gegabah ketika berbicara orang yang tawassul itu adalah kafir. Orang yang tawassul musyrik. Orang yang tawassul itu sesat, itu terlalu gegabah untuk mereka. Terus pantasnya ketika kita mengatakan kepada orang yang bertawassul, pantasnya siogianya kalau kita bertawassul itu didahului dengan Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika sallallahu alaihi wasallam, atau didahului dengan wabil anbiya'i atau dengan wabis solihin. Boleh. Karena kalau kita orang yang bertauhid, orang yang percaya dengan adanya Allah, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah mempunyai keyakinan
al-mujidu wal muksiru huwallah. Yang mengadakan, yang membuat bekas ialah Allah. Kalau kita ziarah ke para wali, melalui pelantara wali, itu sebatas tawassul. Tetap kita mempunyai keyakinan bahwa al-mujid wal muksir huwallah. Yang mengadakan dan yang memberi bekas ialah Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadakan, ada. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, tidak mengadakan, ya tidak ada. Walaupun kita bertawassul. Jadi kalau ada orang yang melarang tawassul, kalau ada orang yang mengkafir-kafirkan tawassul, maka kita tidak boleh berkumpul dengan mereka. Karena mereka itu ialah tergolong orang-orang yang sesat dan tergolong orang yang sudah berani mengatakan sesat kepada ulama-ulama terdahulu, orang yang berani mengatakan sesat kepada para sahabat. Bahkan mereka itu berani menyesatkan seorang nabi. Karena seorang Nabi Muhammad pun bertawassul, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Itu tawassulnya Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.